हाउस जंक्शनाक सेंट जेसिंटो जुव्याक जोडपी दाबोळी विमानतळ शॉर्टकट रस्त्या वयल्या क्रॅश बॅरियराचें काम सुरू जालें। दाबोळीचो आमदार आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन प्रकल्पाचें उक्तावण केलें। चिखले पंचायत अधिकारी, PWD अधिकारी आनी संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले। पळयात। Honorable National Highway Minister, my good friend Shri Nitin Gadkari ji, he has been very kind to Goa. हांव चित्ता गोंय तरी आज शायन जाता, गोंय तरी खरें चमत्कार दिसता एकूच मनशा लागून, ते नितीन गडकरी लागून। इतले रुंदीकरण रस्त्याचे केल्ले आसा, 2 सुंदर ब्रिज आमकां दिल्ले आसा, 3rd ब्रिज ओवर मंडोवी, 2nd ब्रिज ओवर जुवारी, and besides that he has given us 2 iconic towers which also when they come in reality people will realize हे आनी कितें चमत्कार in this part of the world। आनी हिंगाच आमकां लागीं आमच्या शेजाऱ्या हे तेणे आमकां दिल्ले आसा। तेजे भायर आनी कितलेशे तेणे गोंयकारांक जाय ते ना म्हणनासतना आपल्या कडेन जाता ते एक्स्ट्रा फंड्स दिवन केल्ले आसा। एक उदाहरण, ग्रेड सेपरेटर जो आमचो आसा दाबोलीम, एक न्यू फ्लायओवर येता right from Dabolim right up till Queenie Junction. This is the first phase. Second phase is from Queenie Junction right up till Verna. म्हणजे जे सकल लोक रावपी आसा हिंगासून सुद्धा वयता, ट्रॅफिक जी मुर्मुगांव हार्बरसून वयतले, ट्रेलर जे वयतले, ट्रक जे वयतले, हेवी व्हेकल जे वयतले कंटेनर घेवन ते वयल्यान वयतले, कोणा त्रास जावपा ना। आनी आज सिग्नल सुद्धा आसतना त्रास जाता, सिग्नल नासतना कितले त्रास जाता ते तुमकां सगळे खबर आहा, तुमी हे वाठारांत रावपी। So this is something which I had told Shri Nitin Gadkari ji on stage, and he agreed there and there. He understands so fast any problem. I am so grateful to him. I have never seen such a dynamic minister. You have seen how he has changed the scenario in the entire country as far as highways are concerned. Achcha nakshach badalla ke deshan. If America became great, it became great because of the roads and railways. Roads he has taken care, Nitin Gadkari ji. That's why Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji entrusted him the 2nd time in this term as well with National Highway, and I'm sure he will finish his work which is remaining and make India really great under the leadership of Shri Narendra Modi ji. Same way work is also happening in Goa here. You have seen बदल येयल्लो आसा, थोडे लोकां ते सहन जायना की इतलो बदल येयल्लो आसा। BJP सरकार येतकूच पहिले बाब मनोहर पर्रीकर, आता डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचे मंत्रिमंडळ इतलो हे दिता, सपोर्ट दिता, आनी म्हाका दिसता कितें ना कितें नवीन गोंयान येयत आसा। सो हे भाशेन गोंय प्रगती करीत आसा, गोंय फुडें वचत आसा। आज बरोचो बरो दीस, आमी ताका विघ्न हरता म्हणटा, आनी जे आता सरान डेव्हलपमेंट वर्क्साचें जे काम घेतला पळय, क्रॅश बॅरियर, सो तोय एक विघ्न टायप हरपाचो काम तो। सो बरो दिसाक एक बरोचो काम इनॉग्रेट जाल्लो आहा, कारण 2-3दा हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा, खूब स्लोप आसा। सो आमकां संवय जाल्ली आहा ती कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी अख्खे इंडियान। वी आर ब्लेस्ड टू बी एक वर्ल्डान सगळ्यान लार्जस्ट पार्टीचो एक मेंबर, सादो कार्यकर्ता, आनी आमकां एक डायनॅमीक मिनिस्टर आनी MLA जे लास्ट 6-7 टर्म्साक गावल्लो आसा पळय, आमकां हॅबीट जाल्ले आहा इनॉग्रेशन डेव्हलपमेंटाची। सो आमचो कर्तव्य कितें आहा, डेव्हलपमेंट करीत रावपाचो, एंड इट इज ऑन पीपल। तांकां डेव्हलपमेंट जाय की तांकां डिफरंट जेन्ना इलेक्शन जाता पळय ते सिनारियो चेंज जाता, डेव्हलपमेंट बिकम्स द लास्ट क्रायटेरिया फॉर वोटींग। ते जावपा जायना। आमी जेन्ना इलेक्ट करता पळय मनशाक डेव्हलपमेंटाचे बेजीर एंड डेव्हलपमेंट करपाक इलेक्ट करता, पूण जेन्ना इलेक्शन जाता पळय तो क्रायटेरिया लास्ट येता डेव्हलपमेंटाचो। सो दॅट लोकांनी चिंतपा जाय एक्चुअली whether for what we are voting. So we are blessed to have a dynamic minister, आणि अशे एव्हरी वीक आम्ही पळयता एक ना एक इनॉग्रेशन चालूच असता। सो फुडें तुमी पळयतले सरान जशें सांगला की फ्लायओवर येवपाचें आहा, सो नेक्स्ट इनॉग्रेशन विल बी दॅट आय थिंक सो। रोड आसा न्हू हो एक्चुअली दाबोलीम आनी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इन बिटवीन रोड म्हणल्यार जाता, आनी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोड इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज ऑफ दाबोलीम एअरपोर्ट। हांगासर कितें जाता, शॉर्टकट रोड जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळे जाण जे एअरपोर्टार वयता, जावं प्रायवेट व्हेकल्स जावं टॅक्सी व्हेकल्सांक तरी एक्चुअली बॅन आसतना तरी सुद्धा ते हांगाच्यान बेगीन पावपाक जाय म्हणून एक शॉर्टकट मारून वयता। खुबशे हांगासर फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जाताले, त्याच कारणान आमचे मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तशेंच आमचे लोकल MLA आमचे मोविन सर गुदिन्हो तेंच्यांनी कितें केलें, टारिंग करून काडले फर्स्ट फेजीचेर, टारिंग केले। हांगासर जे लोक गार्बेज उडयताले ते रस्त्यार कॅमेराज घातले, हांगासर मदीं स्ट्रीट लायट्स वर्क जायनासल्यो, थोडे पोल्स रिप्लेस केले, स्ट्रीट लायट्स अपग्रेड केल्यो,
आणि आता थर्ड फेजीन म्हटल्यार हांगासर आता 66 लॅक्स स्पेंड करून PWD फंड्सा थ्रू हांगासर क्रॅश बॅरियर येता, जेणे करून जे एक्सिडंट जावन सकट चुकून रस्ते गाडी सकयल पावपा नाका कारणान ते एक क्रॅश बॅरियर जाता. सो इतली कामां दाबोली वाठारांत हांगा जाल्ली आसा आनी अपग्रेड जायत आसा सो जाणून जावन बरें दिसता की हेज्याय फुडें कामां बरी जातली. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली.